नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज शुक्रवार दोपहर रेजीनगर थाना पुलिस ने रेजीनगर थाना क्षेत्र के 16 मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल फोन लौटा दिए। मुर्शिदाबाद जिले की पुलिस ने बड़ी मेहनत से मोबाइल फोन बरामद किए और जिले के विभिन्न थानों को मोबाइल फोन लौटा रही है। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन वापस पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुर्शिदाबाद जिला पुलिस और रेजीनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया। आज থেকে প্রায় 7 মাস আগে আমার মোবাইলটা হারিয়েছিল রেজিনগর স্টেট ব্যাংকের এবং বিকলনগরের মাঝে কোনো একটা জায়গায় হারিয়ে যায়। তাই আজ থেকে প্রায় 7 মাস আগে মোবাইলটা এখন রেজিনগর থানা থেকে পেলাম এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ এবং রেজিনগর থানার ওসি সহ সমস্ত টিমকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই। মোবাইলটা পেয়ে খুব ভালো লাগছে। 4 মাস 5 মাস আগে মোবাইলটা পেয়ে খুব খুশি। রেজিনগরে হারিয়েছিল, মোবাইলটা পেয়ে আমি খুব খুশি। রেজিনগর পুলিশকে ধন্যবাদ বলছি। আজ 1 বছর আগে মোবাইলটা হারিয়ে গিয়েছে, এই যে আপনাদের দ্বারাতে মোবাইলটা পেলাম, আমি बहुत খুশি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।